Ljudi, još uvijek je garaža čista, ali vidjeli ste pranje RX-7 kod Boleta. RX-7 ćemo staviti tamo, 280 ZX naprijed, to je za sada, poslije Karmira ćemo napraviti drugačiji raspored. Ja sam uzeo još par limenki jučer, šarka, stvarno mi se pilo, sviđa mi se. Nažalost ovdje vidim imamo ovako to puno ođe, ali eto, ne žele da me sponzorišu, šta ja da radim? Mora naći nekog sponzora, napuni ovo ođe pićem, ako imate nekog predložite. Današnji vlog, šta je? Prvo, u stvari, lobanjica.com, ispuštujte brate, imate giveaway, 3 giveaway, oko $10.000 i $40.000 u leaderboardima. To je prva stvar. Druga stvar, imate onaj 2000 eura klip, ko napravi najbolji klip do kraja ovog mjeseca. 1. marta biramo pobjednike i šaljemo mu 2000 eura. Također, za GTR-a, idemo danas po GTR-a. Za GTR-a sam izabrao momka iz Podgorice i poslao sam mu 100 eura jer je pogodio foliju, vjerojatno me prevadio zato što je vidio foliju kafer, ali to je što je. Njega sam prvog našao na videu, pogodio je, poslao mu novac. Danas idemo da odnesemo novac, 100 eura jednom momku isto iz Herceg-Novog koji je ostavio lijep komentar, mislim da je dijete, poslao mi video da je to njegov profil, ušao u profil, sve to i ostavio komentar. Ja sam odgovorio, ti si osvojio novac. U današnjem videu treba da izaberemo isto pobjednik iz prošlog videa. To ću da pogledam koga ćemo izabrati. Sad idemo, šta je plan? Da, idemo sa X4 do Boleta. X4 je u očajnom stanju, treba je oprati. Tako da to prvo idemo, da je ostavimo Boletu, da pokupimo RX-7, da je dovedemo u garažu i da onda odemo po GTR-a i da vam pokažem gume koje su stigle za getaša. Znači, Bole kaže kad je bio tamo da pokupi gume, da su ga samo pitali, brate, za kakav je ovo kamion? Tako da jedva čekam da vidim kolike su gume. Kontam da su tu neđe kao Suprene, mada Supra je 19, a ovo je 20-21, tako da je sigurno veća i šira. Za GTR-a širimo GTR-a pozadnji, da, to vam danas moram pokazati. GTR-a smo proširili pozadnji, ako ste gledali prošlo logo vidjeli ste da sam ga odveo da se proširi pozadnji, nije puno, 10 mm sa obje strane. I najveći problem je bilo to što ono što sam ja kupio za stari branik, ali pošto mi imamo BIP ga je uklopio u novi branik, zato što je čovjek doktor. On i Marko Palević su me spasili, znači 1.000.000 puta. Idemo također da pokupimo baner, moram uzeti baner za Car Meet ide sve kako treba, napravili smo i vouchere zahvaljujući Rašu iz 5G Group. On nam je završio pomoć oko toga, on je to čak i predložio, rekao brate ja ću to završiti, tako da evo on nam to završava, pravi nam vouchere za nagrade. Snimit će vam kako kačimo billboard sutra, danas ćemo vam snimiti kako se kupi billboard. Joj brate vidi gužve, bit će lijepo vrijeme, makar po svim prognozama. Trebalo bi da je lijepo vrijeme, da je sve ok. I ne znam šta još imamo ovaj vlog. Zde smo sredili, stavili smo akumulator. Kaže Bole da je sve radio normalno, kad smo zamijenili akumulator jer onaj akumulator bio potpuno mrtav. Dobro, sve ok. Akumulator je bio potpuno mrtav, tako da izgleda da je on malo brko kompjuter. Sad ćemo vidjeti, upalit ćemo ga da provjerimo to, ali u svakom slučaju radit ćemo i servis da budemo sigurni. I ne znam, svašta nešto ovaj vlog, svašta nešto update-i, rešavanja, spremamo auta za Car Meet, nadam se da i vi spremate vaše ljubimce za Car Meet, nadam se da će biti dobar Car Meet. Kao što sam prije rekao, imate FLG takmičenje 800 eura, imate 1000 eura na bench press, 3000 eura na auta, 1000 eura na sim racing i iPhone za najljepšu djevojku, iPhone za ljude koji budu donirali, jedna osoba od svih ljudi koji budu donirali će dobiti iPhone i jedan iPhone ide za čovjeka koji digne najviše kila na bench press. To su nagrade, faza od nekih 10.000 eura smo spremili, plus imate hrane, pice, pića od Shark, ja ću kupiti još voda, tako da ne znam ako sam nešto zaboravio, sve prijave su na licu mjesta što se tiče bench pressa, što se tiče dizanja felgi, što se tiče sim racinga, sve na licu mjesta, ostavite 10 eura i sve od tih prijava ide u dobrotvorne svrhe, ne ide ništa nama. I također prijave na ulazu su bile preko telefona, prijave za auta su završene, imamo fuliran parking, imali smo fazu nekih 600 prijava, od toga smo izabrali da kažemo nekih 250 najboljih, ako se može reći najboljih, nego onako koji su zaista odradili autor. Imali smo auto koji se prijavilo, koja ništa nisu nisu i tuner, stavili stiker i blip, znaš, nije to. Da je malo da stavimo ove ljude koji su zaista uložili puno novca u svoja auta, koji su ih zaista uradili. Nije bitna vrijednost auta, nego koliko si ga izmijenio ili ti ga istunirao. Imaćemo i oldtimere, dosta si oldtimera javili, imamo mnogo sponzora. Evo ovdje gore da ostavimo još jednom shoutout za sve sponzore koji su dali pare i doprinijeli i pomogli nam, jer s tim sponzorima sve to ide u dobrotvorne svrhe da bi kasnije poslije Car Meeta snimali vlogove
ja dok vozim malo da vam pričam, da bi snimali vlogove kako taj novac zaista ide u dobrotvorne svrhe. Znači nećemo ga platiti na račun i reći evo ga zdravo, ljudi uplaćaju na račun, već ćemo snimati kako taj novac zaista ide i mi radimo za te porodice nešto ili za vrtić ili za dom u Bijeloj, za nekoga nešto unutar Herceg-Novi opštine ćemo raditi sa tim novcem i pokazat ćemo koliko smo skupili od prijava, od donacija, od sponzora i onda ćemo pokazati koliko se za svaku akciju novca potrošilo. Tako da ljudi koji su dali novac, sponzori koji su dali novac, ljudi koji su donirali, koji su se prijavili, će svi imati transparentno gdje je taj novac otišao i kako je otišao. Tako da ja pokušavam da to radim full transparentno jer želim da me neko sutra proziva za 200 eura. Tu se ulazi ljudi da znate, tu se ulazi i onda ovdje će vam biti hrana i to, ovdje će biti moja auta, tu će vam biti zatvoreno održavanje felgi, tu desno će biti za bench, tamo lijevo za sim racing, ovuda sva auta koja budu prijavljena, na ovu stranu će biti auta koja se ne takmiče, nego samo izlažu svoje auta, a tamo prvi dio parking i ovaj dio ovdje će biti zatvoren, imat ćete samo jedan ulaz na parking, onaj glavni. I auta koja se takmiče će biti tu u centru, sve to imat ćete i DJ-a, a vamo s druge strane će biti ono auta koja su tu samo da se izlože, da se pojave, ne žele da se takmiče. Ja generalno idem na car meetove, uglavnom se ne takmičim i kažem sam tu samo da ispoštujem organizatora, da vidim lijepa auta, ali nikad nisam došao da se takmičim. Mislim da novac koji sam ja uložio u auta je baš mnogo i ne osjećam se onako fair da se ja tu takmičim s time, znaš, koja sam auta i šta sam odradio, da nije baš cool, da je bolje nagraditi, kao što kažem na moj stream. Vi znate da ja streamu na Twitch, kad god neko dolazi, nemaju donacije, ne možete donirati meni, ne treba mi novac, ne treba se subscribe-ovati, mako sam i subscribere, nema reklama, mako sam i reklame, znači ja sam, da kažem, na neki način uspio i više sam sad iz fazona da se pomogne manjim streamerima nego da trpam još u svoju guzicu. Tako da ista stvar, kad odem na car meet, odem tu da ispoštujem organizatora, da ono, dođe još ljudi valjda da vidi moja auta i sad to. Eto malo 8 minuta priče za uvod u vlog. Ajmo sada kod Boleta, ako imate kakva pitanja, nešto lijepo da kažete, recite dolje. Uglavnom svaki komentar pročitam i onda pokušam u sljedećem vlogu da odgovorim na nešto od toga kroz vlog, da nešto spomenem, da se zahvalim i to. Fokusiram se sad na pozitivne komentare kao što mi je Dragon predložio i posavjetovao me. Jer nisam znao kako ovdje na Balkanu, kako ljudi samo traže drame, traže svađe, traže nešto kroz te negativne komentare, tako da lik mi je ono lijepo rekao i poslušao sam. Ja volim da poslušam kad neko kaže nešto kako treba. A on je stvarno to rekao kako treba, tako da hvala Dragonu, ajde idemo sada do Boleta, tu smo skoro. Svjetli u BMW-u, pokvario se BMW, vidio sam i te komentare u prošlom vlogu. Da vidite kako je Mazda opro, Z je unutra. Ja, moramo, Bole je najjači čovjek. Vidjet ćete kako će X4 da uradi isto. I Zea će da ispolira. Morali smo mapirati X4, ali nikako se nakani to da uradimo. Da mu uradimo onu custom map, pošto je MHD poslo, ali nikako se nakani. Ajde imamo RX7. Ljudi moji. Može li jače. Vi ste ovo već vidjeli, jer je Bole snimao, ja nisam. Evo sad i ja. I kako se karbon sija. A nema boljeg čovjeka za pranje recimo majke. Baš je detaljan. Neka žena mu isto poslala poruku da se ruševila kakav je bio motorni prostor. Kaže kad je kupljen nov auto nije bio takav. Čovjek baš voli svoj posao i baš ga radi. Evo ga, ja ga hvalim i on ne ilazi. Vidite čovjek ga hvalim. Brate, kao nov. Bukvalno ne treba ga polira, baš je ono brutalno. Ja ga hvalim. Glibavost. Ona gleda. Šalim se. Moramo ovo pozadi srediti za svjetla zadnja i moramo ovdje ispolirati. Evo ovo smo trebali možda ispolirati. To ja mislim to isto treba ispolirati, sam ja malo sam ga izgrebao. Ovo treba ispolirati. Što ti je ovo, vrate, oko neki i ove tačke šta si ovo? Da nije to od smole? Znaš ono kako je stojalo tamo, vidiš da je kod smole? Da, od smole tamo kad je stojio ispod drveta ulici. Vidiš, i ovdje. Smole sigurno. Od drveta. Od drveta. Ovo, tamo, kad se otvori. Znači, i žene će da budu mokre. Ti gume i kolke. Brate, kako će da ga raširi. Znači, evo ovako da vam ja kažem, meni je ovo, tu neđe, 17 stanata mi je ovo. Ne pitajte kako znam, to tu neće se, 17 stanata. I onda još 15, znači, koliko je to? 17, 15, 32 centa. 335. Neđe sam ukro nešto.
ovo zna da je sigurno 17 ljudi, evo, 17 sigurno. A dobro, ovdje ga nisam otio, aha. Sigurno 17 bole. Znaš kako znam? Znaš, brate moj, znaš kako znam. A znate kako ga bole mjeri, sad ću vam gledati, bole ga mjeri ovako. Do šare, prve. Kaže, sigurna desetka. Vidite, bolje opravo ga Mercedesa, no moj auto, kunem vam se. Ja ga nisam ni pravo. Nije? Jesi ga polirao, nisi? Ne, evo tu. Ovo valjda ćemo uspjeti skloniti. Idemo sad da pokupimo neke stvari. Aj go pali, oli? Samo da vidimo da li radi normalno. Pa ga dobro pali. Da. Koliko je sada? Na 15, 14. Ne to, nego gledamo obrtaj. Aj daj mi malo gasa. Dobro. Aj još. Mora dačka ono panele. A nema, nećemo ništa biti. Ajde, još. Još, ajde. Ne pali, meni je palilo sve lampice kad damo gas. Mislim da došli akumulator cimu i nije radio. Dobro, ja mislim kad Zoka uradi servis, evo sad će da padne. Viš, sad pada već. Zapali se. Šta? Zapali se. Šta se zapali? Viš, već kako se zagrijava pada, evo. Sve je normalno, znaš kako mi je bilo prije, bilo mi na 2000 kad sam ga ono krenuo voziti, sigurno zbog akumulatora. Vidio se riješilo. Dobro, super onda. Seksa, a mi idemo mi. A ja dođem Erik sedmicu ne vozim doma. Da ubacimo garažu pozadnje, a? Možda kupim kod garaža. Hoćeš? Ajde, vidi koliko akumulatora imaš. Neće ni zaključava haubu. Nažalost nisam vam ponio Uje, majku, lešem napad. Nisam vam ponio ono za glavu, za GoPro, sad ću pokupiti iz garaže. On je ni gasio ovu. Dobro ima struje. Ja zaboravio kako na glasno. Da se malo zagrije. I krećemo do garaže. Imamo ovdje neke pakete. Aha, znam, to isto moram u garažu baciti. O, prozor radi. A nije radio. Rade i parovi sada. I radi, kako zove, prozori. A Bolić mi kaže šta je bio problem. A mislim da je bio problem osigurač. Ajde, idemo do garaže. Ovo još moramo riješiti. I volan. Znači ovo što je čuo, dig, 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 dig. To je u ovome. I moramo volan da riješimo. Držimo to i dan. Otar na 65. Ako ga digne do 85, da vam uradim jedan pult za vas. Baš iritira ovo ovdje, majke mi. Ali treba isto razumjeti, staro auto, Boga oca, ima još mnogo posla u njega, ali to dolaze detalji kasnije. To su sitnice, se nađe vremena kad se kulira pa onda to. A ja sada nestajem po čitav dan. Jer pored svega što vama vlogujem skoro svaki dan, ja imam i uveče stream, imam i dijete, imam i 2 psa, imam i ženu. Da vidite kolika je sitnica, samo i prestane. Znači samo to, vjerojatno kako su skidali tablu i sve ovo se odlijepilo, je bilo baš dobro stisnuto i urađeno silikonom iza i oni su to stavili. To je sitnica, samo treba malo silikona ugura tu, ostavi da se osuši i mislim da će biti okej, neće se čuti ovako iritantno. I naravno sjedište da se namjesti, da bi Vanja mogla da vozi. Tako se čini turbo, 88 digla temperaturu. Ali, nažalost, već u garažu, tako da nema brzo vožnje, ali hoće ona pokaže kako se sunce vidi. Iako je GoPro u pitanju, opet dosta lijepo sija. Ovo si mara što točkovi dižu kod javšine pozadnje. Ventilatori gaze koliko su glasni i veliki. Karbon brutalno u boju. Najviše mi se sviđa ovaj detalj. Karbon tu je da vidiš kroz ovaj mali karbon iza. Karbon i ovi detalji. Svjetla. Bole. Ne volim da ga kritiku, ali on kritikuje svakog pa mora malo čekati da mislim da malo televizor. Valjda je to tako. Tamo se do garaža. Kako ga volim. Kunevam se ovi, samo ta tudare. Samo taj detalj mali. Ovo isto moram ići da povežem, da bi im pokazivalo brzinu. Samo sam lijem. Ima, milion sitnica, razumijete, ono, milion malih stvarčica, ovo dolje isto zaštititi, imam i to. Znaš, ima posla, uvijek ima posla oko auta, pogotovo ovakvih auta.
Imam kući i ovo u ovakvoj boji, tako da se uklapa sve. Ali evo, nikako da se nakanim to isto da uradim. Znači sve imam, samo treba posvetiti vremena. Brat moj! Da, treba garažić, sad će da vidite kako leži RX-7 kad se ubaci, koliko ću prostora imati još da složim i ostale stvari i da naravno treniram. Sve će biti prostor, sad će vidite kako ubacim. Nemate baš pojma koliko je teško ubaciti, zato što ovako široko. Upali svjetlo, ne vidim! Ajde! Čekaj, ajde! Kola! Jebo majku! Šta ovo bi? Radi prozor sad. Radi, a šta je sve bilo? Recimo lagati. Smijem ti reći. Reci, nemoj I strah. Harović radi, a? Rade. Šta je bilo, reci? Učma ruvu izupalo, pa moru izvući malo. Šta je uspalo? Nemo smar, kakav si smara? Pa reci šta se desilo? Viš. Reci! Viš. A zašto neš da kažeš? Jeste vi normalni? Šta je bilo? Dobijam šećer više nog što imam. Kako je pukalo, šta ovo bi? Drama. Jo, nisam ga spustio, čekaj da spustim. Jeb majk, kolika guma bole, šta je? Čekaj to pitaš. Ovo od papa. Je li ovo moguće? Kamion. Kune ti sad kamionovi gume. A brate, pogledaj koliko prostora imamo. Da, sad imaš u koći. Da. Evo tu i sad bukvalno ZX bi mi došao neđe. Tamo onda Ja mislim do ovdje, a? To ovdje bi mi došao, on pa bi ga probio skroz A? i mogu bi lagano mica bench. Čak mogu sjedište da gurnem vamo i samo bench stavim ovdje. I tu mi stoji, sve imam prostor. Vrhunski. Imam baš dosta prostora ovdje, kaj imam malo da sigar, malo vani. 2 auta, upalim stream, vide s auta, sve seks. Bruka, idemo sada, šta idemo sad bole? uzmemo one genzu. Banere i GTR, ali tako? Amo idemo s Boletom sa GT-em, malo jedan džir. Kako je puklo kraj, dokinuo sam se. Kaže, tvoja baba je isto ispala je metla, nije dobro. Jo, baš me zanima šta će mi Vanja reći, rado će mi napisati, jesi ti normalan? Aj pa tamo auto da vidimo, da smo jedila, mi je crklo lupen. Aj, ono pa što ti ja dao Kenwood, nemaš šanse da ocrklu. Prije bi rekao da je mu. Woofer već moguće. Si li dirao išta kabla uda pokušavao kod toga, a? Dirao, vidiš on svijetli. Ne čujem ništa. Nije spojen. Stjer nije Baš spojen. klješt. Pa ja sam sinuo da imaš klješt, Imam u garaži. da promijeni dok ne, možda su Ajde. kontakti. Ajde. Namistio je i woofer, jebo majku što dimi ođe, ubi me. O! Evo, i woofer radi. Samo mu se žici izgleda vlaga utila. Ajmo sad da vidimo kako getaš izgledaš i lijep dan. X4 se pere sutra, danas ćemo završiti 350Z, servis 350Z isto. X4 se opere, spremamo sve kod Boleta za car meet. Ako nekome treba da spremi auto za car meet, ne možete kod Boleta jer ga ja spremam. U svoje auto. Evo radi. Radi, dere brate. Dere gas, evo. Boletu su ovo čisto ko meni ono u RX-7, ono na tabli mi ono kad priclonim tablu prestane, pusti. Evo, jes. Stavljao zubnu traku i novu, ovo je nova plastika, novu sam plastiku kupio. Dobro, ali smo našli nekome neko DM javio. na Instagram, jebi ga natvoram poruke, onda mi se idu i nakače. One 3 sata, široko 3 sata koja dođu ovdje. Hvala bratu koji je to podijelio, vidio sam poruku i uradit ćemo to. Našli smo već na eBay za 200 eura, poslaće i onda ćemo napraviti plastiku da to legne tu. Baš dobra ideja, baš dobar lik, hvala puno za predlog taj. A inače, sada idemo da platimo banere, koliko para plaćamo na taj veliki baner? 230 eura i postere. Postere ćemo isto izlijepiti za to, plus moramo napraviti obavještenja kod tebe za sva auta da ih ostavimo na autima za nedelju. Tako da imam taj trošak, ali sve plaćam ja, neću ništa uzeti od sponsor money ili od donacija. I moramo dati overboostu 500 eura, njihovih 10 ljudi po 50 eura uzet će 500 eura, nam pomažu organizacije eventa, plus oni dolaze iz Podgorice i Dnevnice i sve to treba ispoštovati ljude. I 2 djevojke koje će raditi na hrani i piću, njima po 50 eura, to je 100 eura. Dakle imamo tu 600, ovo, šta imamo još, ono što smo kupili, one držače, sve to je ispalo isto oko 350. 1300, šta još imamo? 1200, 1300, još nešto smo imali, računali smo imamo sve zajedno oko 2000, stolove moramo kupiti, treba mi još 2 stola za ovaj sim, tako da sve zajedno oko 2000 eura još na top na tih nagrada, 10.000 još 2000 eura moram ovako za stvari koje nam trebaju za tamo. Ne znam šta još, imamo još nešto, ali smo bole sidali u autu i ono, računali, 2000 eura je taj skupe očuje, ti ne generira to.
tih sitnih stvari koje moramo kupiti dodatno. Tako da sljedeći event budemo pravili, ako bude bilo dosta sponzora i dosta ljudi zainteresovani, onda neću morati svog džepa da dajem, već će ljudi shvatiti na koji način novac ide i gdje ide, pa ću moći sve da odradim od sponzor money, a ne da ja iz svog džepa plaćam sve, ali za prvi event moram uložiti da se dokažem ljudima da je sve real, da se zaista trudi napravimo dobar događaj, dobar event za sve i nadam se da će se lijepo provesti. Vaš provod je naš rezultat. Ako se vi dobro provedete, ako zaista bude lijep event, to je rezultat da smo nešto postigli i onda će možda i grad sljedeći put da podržiti novčano i neću morati se sam da keširam. Ajde uzmemo sada billboard. I ako se javi najbitnije dobrih sponzora koji će dati više novca nego sad. Sad smo prihvatali 100, 200 i 50, sve smo prihvatili. Evo ga, dobili smo poster, vidite kako izgleda. Sa svim detaljima. Zakačit ćemo sliku i odvojeno, ako vidite, ovako napravili male posterčiće. Zakačemo po školama i po mjestima gdje možemo i da podijelimo malo ljudima. I ja i Bole želim imam u garaži kao uspomenu. A također, billboard nismo dobili zato što oni nisu znali da billboard treba da ide kao sa jedne bandere i druge bandere preko 4 magistrale. Tako da ga nisu ojačali dovoljno, mislili su ide samo na ogradu. Tako da su nam rekli da dođemo sutra da će nam ojačati sa lijeve i desne strane sa onim drvenim kao letvicama i da će pozadi još ojačati. Vjerojatno će pozadi još ojačati jer ono je providno, ono je baš tanko. I bolje da bi vjetar išao kroz njega, da ne bi... To će ojačati još malo i onda ćemo sutra doći to da pokupimo pa ćemo u sljedećem vlogu stavljati to preko čitave magistrale. To će biti interesantno pošto se Bole mora penjati gore, ja se plašim visine. Tako da Bole će gore da leti, a ja ću da mu drmam dolje mrtevine. I to ćemo raditi 3 ujutro kada ja završim stream, ja ću zovem Bole, aj budi se i ja ćemo ići tamo. Malo ćeš me probuditi ono i pa idemo tamo da radimo to 3 ujutro, tako da to će biti ono Boga oca vlog. Sad idemo da vidimo getaša, nažalost opet sam zavrlo ponesem ono na glavu da vam držim, tako da vam snimam pop drive malo getera, ali nije ni to bitno. Bitno je da vam danas snimimo šta smo radili pozadi i ovo što smo mi pričali za Car Meet i da svaki dan uradimo po vlog do Car Meeta. I onda ćemo sutra da vam pokažemo felne koji idu na getere i da zamijenimo te felne, to je sljedeći vlog sutra. Bravo kralju! Ajde, dođemo da izvadim. Gore ono RX-7, jedino što je udobnije se voziti u Golfa. A RX-7 ono sve i još ono kvačilo, hoćeš umreš. Jel ti pegle bilo ga micat vamo tamo? Brat, jel se gasio? Nije. Ali cima ono... Jes jednom stvari gasio, ali mi da ono... Ali ti se cima ono, tako pa kao... Diferencijale, drama i kvačilo. Gotovo na pjesak? Da. Kako ono puš ono... Ne možeš objasniti ljudima dok ne sjedi koliko je teško voziš. Johnny se 3 puta ugasila dok nije krenuo. Baš je ono pegla za voziti. Gasla bila samo na pjesak jer mi su topala bila. Upalo kod šlefa i ono u potu. Da. Dopalo će gas i daš. Ja ću radim getara sada, sa novom folijom, još sutra bijele felne. Ako me pratite na Instagramu već ste vidjeli kako izgledaju felne, ali će biti zanimljivo kad vidite felne sa bojom. Baš mislim da će se uklopi bolest, baš mislim, evo, to ćete vidjeti sljedeći vlog, ja ne mogu dočekati. I stigle su felne za Super MK4, a još sutra dobijamo i... Ovo izađe sve, ne može nervira ga. A još sutra dobijamo i MK4 Super upuštenu sa carine. Tako da, bukvalno jedan dan se može desiti 2 vloga. Bolešti. Ovo i dalje zuju. Zuju, a plastik ispod me problem. Pa luđio je. Mi smo stigli na jedno anonimno skriveno mjesto van Crne Gore, van Herceg-Novog. Došli smo u Kanadu. Kanada je meni najljepša zemlja na svijetu. Ja Kanadu volim, evo nas. Da vidite šta smo u Kanadi uradili. Aj, šipko guzite, a ja te čuvam, ne govorim tvoj identitet. Vidite, ovdje mora ovaj silikon ovako, zato što nije bio za ovaj branik. Tako da iz daljine to lijepo izgleda, a ovako iz blizine mora se vidi silikon tuda. Vidite, mora se vidi da gore, ajde koliko toliko i bolje, manje se vidi tuda. To je silikon, jer mora taj način tako da ne dođete da plačete sutra, a lijepi silikonom, tako se radi. Ovdje se probilo, vidite, iskida je branik, tako da vidi se urez unutra i prostor, sve se vidi, tako da, profi, baš profi. Joj, da, vrata sam zaboravio da smo radili. Pogledajte. Evo vidite, pragovi su isto stavljeni. Ovdje bi mogao jedino staviti onaj emblem, da ga kupim, da ga namontiramo. Mislim da onaj tamo ne može, pogledat ću da može se prebaci. I evo karbon, znači je. Taj silikon mora da se vidi, on je to dosta dobro odradio i sakrio, ali mora taj dio zato što je to dodato. Ovo je top secret rear fender proširen i sad,
ružno izgledaju felne, da su unutra, a kad dođu sutra bijele, vidjeli ste kolika je guma, dostavit će od ove gume, tako da dosta će da ga raširi ovdje pozadi. Mislim da će brutalno izgledati, ali te male zamjerki to, znam da ćete imati, znam da ćete pričati, znam da ćete govoriti sve i svašta, takav je YouTube, ali ja volim ovakve stvari pa sam onda odradio. Inače, top secret, samo ovaj dio je bio 2000 eura s dostavom. Eto, neće da vam kažem cijenu, meni se sviđa, ne znam za vas. Vidjet ćemo samo kad legnu bijele felne, mislim da će to biti bruka, a vidjet ćete i vi uživo na Karmitu 23.2. I tu vidite, karbon. I onda prati tu liniju karbona, onda tu da malo karbon. Opet, bom. Jedno bi mogli možda sakriti taj silikon da se farba auto iz početka, što umjesto folije možda ne bi bila loša stvar da se odradi farbanje, da se to skrije, a? Možda to sljedeći korak. Da se skine folije, da izaberem boju koju da farbam čitav auto. Ja sam lud, ja bi to mogao odraditi, ne bi bilo loše. Bruka izgleda. Meni zaista bruka izgleda. I ne samo to, nego poslije toga i karbon tu. Moramo bocu nitra zamijeniti. Bolest autić. Samo čekam još karbon u sredini i karbon, imam ga u stvari ovaj dio karbon, samo čekam taj srednji dio karbon. I bukvalno smo loba karbon. Šta kažete ljudi? Da ili ne? Ne ili da? Vidite, ovaj ovdje dio nervira, ali kad izađu točkovi, izaći će bukvalno, a sigurno ovoliko još. Zato što, šta je ovo? Ovo je 285, čini mi se. Koliko se sjećam, više ne znam koliko ih imamo, treba zapamtiti. 285, a one su 335. Tako da to će dosta da ga raši. I izaće vani, izgledat će dobro, pogotovo sa ovim, vidiš kad odavde gledaš. Uopšte se ne vidi točak. I tek kad dođeš ovdje vidiš ga, tako da raširit će ga baš da ono, da jebeno izgleda. Jebeno da izgleda. Naprijed ne treba ništa. Naprijed su dosta vani. Isto karbon gore, karbon tu. Karbon je prednji branik čitav. Sve karbon hauba. Karbon retrovizor. Nema gdje nemamo karbon, jedino još sam našao i ovo da stavim karbon, ne znam šta mislite o tome. I čekamo karbon spoiler veliki, dosta veći od ovoga. Mislim da je duplo veći od ovoga, onako visoči. Da to povežemo da su zla jebeni. Eto, to je to. Idemo s jednom auto, odo se šišat, pa idemo do garaža, moram sastavljati kutije za Karmit. Nakon vožnje RX-7, ovaj sušte ne vozi tako loše kao kad vozim RX-7, kad vidim koliko ona Supra MK4 lupa, GTR je boga mi gospodski nakon njih, samo što je preglasan. Sviđa mi se, ne znam šta vas, majke mi imam osjećaj da hejtujete, ali evo i Bove rekao da mu je baš leglo nazad lijepo, ali mislim da kad se opere i kad se stave bijele felne da će to da bude seksić. To je me Vanja prije na telefon govori, šta je ono puklo, jeste vi normalni? Jer ko RX-7 malo zabaglala. Mnogo sam uzbuđen za Karmit, mislim da će biti baš lijep Karmit jer mnogo lijepih auta se javili, mnogo dobrih ljudi. Naprimjer Ris Dolaz, ja kad sam čuo to, došao da ispustu što je Karmit, odmah sam se oduševio. Slab zvuk na ovom GTR-u. Nažalost, nemam sada vremena da operem auto, da biste vidjeli kako to zaista izgleda sam, ali moram vam reći da nekad imam taj problem što nisam svjestan kolekcije, nisam svjestan automobila, dok ne dođem ovako pa vidim kako M5 izgleda, dobro GTR baš i ne izgleda. Također kad stignem felne sutra, uradit ćemo ispuštanje auta. To ćemo uraditi sve, pranje, pogledajte što vam pričam za kamenčiće, koliko se kamenčića nakupi tu kroz ove prostore, ima baš onako, dobro ja ga dosta vozim i onda nije ono da mi stoji u garaži, samo da ga mickam, nego stvarno vozim ga dosta. I Ćao Ganča! Ja, Kaju! Češi Kaju! I Kaja ga.
Kaju, gdje si, ljubav moj? Znači, pogledat ću vam sad klip ovdje, kako mi danas u autu spava na mjenjaču, da vidite kako izgleda. A kažem, nekad nisam svjestan kolekcije, još sad imamo ova dva. Zamislite sad, tu stoji Supra MK4, tu MK5, tu RX7, Diesel ZX, 350Z. Snimit ćemo takav klip jedan kad sva auta se spreme poslije Karmita, da ih, ili možda dan prije Karmita ih sve ovdje složimo, ne znam, će ima vremena, pa da ih snimimo. Ali moramo raditi jedan video, gdje ću sve da ih stavim tako, da napravim neke slike i da ih prođem, da vidite, jer nije najjača garaža na Balkanu, ima ljudi koji imaju mnogo skuplja auta, mnogo bolja auta, sve to stoji, ali mislim da je jedinstvena garaža gdje stvarno vidite rijetke primjerke kao što su, razumijete, MK4 Supra, GTR, RX7, Diesel ZX, jednostavno malo unique garaža. Evo je Supra, RX7-ica, clean, baš čisto. Tako da nekad ovako dođem, ako se divim koliko je lijepo, samo da imam neku veliku garažu, da sisto je tu. Ali eto, to je neki next goal, next dream. Ali baš ovako kad gledaš, treba naprijed još malo spustiti da legne lijepo. Pozadnje je dovoljno spušteno, još kad dođu u felne, bit će to taman. Ali svi ste rekli da je M5 legla bolje od zelena folija, upravo ste. Upravo ste, ovako kad se, što više gledam, to mi se više sviđa. Crvena je bila upečatljiva, a zelena je taman uz felne legla i karbon je došao iz izražaja. Tako da baš onako uredan auto sada. Vidjet ćete kad operimo GTR-a kasnije kako ću da legne pored njega, snimit ću vam sa iPhone-om noćnu i upalit ću sve sa svjetla unutra i vani i da vidite kako izgleda. Tako da, odok na šišanje, pa kad se vratim da otpakujemo na 3 paketa šta je stiglo, da ove kutije napravim sa selotipom i da onda imaš da njega da odemo da operemo i da vidimo, imamo još što uradimo, moram i na njemu zamijeniti brisače. Nemaju brisače ovdje kod nas da se kupe za njega, jer sam morao iz inostranstva čak i brisače uzeti. Tako da, odo na šišanje. Evo nas ljudi u garaži, ovih 5 kutija za donaciju, a jedna kutija moram spremiti za Sim Racing. Sam se lijepo pošešao, inače što ne ličim, ne znam, recite mi, moram spremiti za Sim Racing za prijave koje će se dešavati na licu mjesta. Idemo kod Boleta, Bolet drži radnju za pravljanje tih slika i stvari. Sad ćemo GTR upaliti, samo ću vam snimiti sa iPhone-om da se bolje vidi. Evo trenutno stanje, kako to izgleda, samo kamera je očajna. Ne znam samo zašto ovako očajna kamera, ali to je to, možemo na dugme mijenjati sve boje, pozadnje sve ovo. Da li je bolje crvena? Sad ću vam promijeniti na sekundu da mi kažete šta mislite. Da li je crvena, ali ne sviđa mi se crvena, mislim da je bolje plavo da se drži. Crvena i... ne, ovo je roza što je ovo, red. Evo je crvena. Da li je ovako, ne sviđa mi se, bolje blue i gledamo isto blue. Eto, to je samo za noćnu vožnju, onako nekad, a kad nas ne zanima isključujemo i neće ništa da bude ovako. Idemo ga oprat, baš je prašnja i jedan čeka velne sutra. Ajde sjednemo. Kutije su u njemu već. Idemo kod Boleta da vam pokažemo njegovu radionicu za štampu. Možda crveno unutra, a nekako odskačem do tvoje auto, što znam. Ili možda što ćete neki od vas da kažu gasi to seljačino, nisi u Japanu. Moram zamijeniti bateriju u ključu također. Še prljavo, brate, voziti, ovo je katastrofa ovako. Moram mijenjati da se baci malo više na lickanje auta, manje na vožnju auto. Više da ga lickam, jer mi samo stoji parkiran. Problem što ja kupim daily za daily, za još jedan daily, jer mi svaki prestane biti daily. I onda više nemam daily. Evo, neki lik kojim sam rekao kako mijenjam brzine, manualom mi odgovorio kao jes, lova, ti si i pametan, fabrika glupa. Pazi lik. Evo kaže, mijenjam manual, da bi sačuvao mjenjač, da ne bi pukao kad ga stisnem, da ne ode korpa, jer bi se već desilo. Iako se to meni već desilo, iako sam naučio lekciju, objašnjam kako to da nekome se ne desi, on odgovara se ja glup jer je fabrika pametna. Iako to nikakve veze nema s fabrikom, jer ovo je sve osim fabrika. To su YouTube komentari, nego rekli smo nećemo se fokusirati na ove specijalce i legende, hoćemo se fokusirati na pozitiva komentare, kao što su ljudi koji su pohvalili Supra MK4 jer treba naći, izvući to auto, dovesti takvo auto kod nas, završiti sve papire,
I plus istražite da je auto preko 1000 konja. Pa onda neki lik rekao kako ja lažem, kako to ne zrekće i ne čuje se na drugim autima s uprava preko 1000 konja. Pa sam onda morao da ukucam, pošto on ne zna da ukuca, morao sam mu ukucati na Google, ukucaš MK4 Supra, 1000, to ti je 1 pa 3 nule, pa HP, pa flywheel, jebi ga, flywheel ti ne mogu pomoći kako da napišeš, ali nije FLAJ, nego FLY. I onda napišeš flywheel sound. I onda ti se pojavi isti ovaj flywheel kao meni. Lik koji u pin komentaru i tačno se vidi kako vozi svoju Supru na trke. I nije mu se nijednom ništa pokvarilo, slomilo, otpalo. Objašnjava zašto je uradio to. Potpuno isto objašnjenje kao što je dao Grk, gdje je objasnio da je taj dual mass skinut i da je sad stavljen drugi flywheel koji neće pucat na preko 1000 konja. Ali brat moj meni napisao da to ne valja, da mi auspuh neće udara ili da to nije normalno na Suprama. Masa ljudi rekla mi se ne sviđa ovo. Pravi, znaš koliko bolje GTR izgleda unutra kad je sve ovo odrađeno nego kad je stok. Stok GTR svi znaju da je najgori unutra, sve unutar stok GTR-a se raspada. Novi GTR, stari GTR, svaki unutra se u potpunosti raspada koliko je jeftin, a skup auto i dobiješ onako jeftin interijer. S ovim stvarima ne samo da dobiješ više informacija nego nego dobiješ i da ljepše izgleda. Pogledaj, kad ću vam pokazati još nešto što ima auto. Naprimjer, evo, pa pođe i onda imaš apps, možeš ti dodati svakakve apps, a imaš i GTR konzol, samo što ja nisam enableovo. I onda imaš dashboard, naprimjer, ovako da ti se vidi. Pa onda, čak ima dolje back samo, ne koristim ja ovo puno, da sam to stavio, ima onda i TPMS da vidiš detaljno. Imaš sve settings ovdje, ako hoćeš još stvari. Ima vamo, da gledaš, na primjer, spotove ovdje možeš gledati, video player, razumiješ, znači sve. What the fuck? On sve ima, predopre i na volanu i dalje rade tipke, a radi i sve ovo ovdje, tako da, vrhunska stvar. I na primjer ovo, ja uvijek zaboravim da palim, otiću ga da radi, zato što jao, sad će da kažu, brate, ne valja ti to što radi u leru, a to ti nešto pokvareno. Nema veze što je to sve kovano i rađeno. A? Ne radiš, molim? Nije sve da pokvarilo. Čekaj, možda mi uvatio kontakt? Ne radi mi to više. To ćemo morati da istražimo da nismo isključili. Viš, ovdje radi. Evo ga radi, ja na drugu stranu ne radi. Vjerovatno, ako su foliju stavljali, je možda tup ne radi. To ćemo morat skinut, uzadnjima priključak pa ćemo vidjeti ili je možda nešto od motora. Ajde, idemo da priključam da. Iskreno zaboravio sam koliko je brz. Zatvorenim prozorima inače. Ono je sigurno, kako su oni skidali onaj znak da urade foliju, vjerovatno se skinulo nešto za kontakt onih kablova i onda zato ne svijetli sa lijeve, a i dalje svijetli sa desne. Ali riješit ćemo to je sitnica. Siguran sam da je nešto baš minimalno. Tu smo kod boleta. Ajde onda imamo što je to kod njega. Sad, jedini smor za ovo, ugasilo se ovdje, ali ovaj dolje ispod se ne gasi na kontakt. To je malo smor, moram priznati, ali imamo aplikaciju. Također imamo još jedan prekidač ovdje ispod za ovo. Ovaj ovdje prekidač, već znate zašto je. Za imamo i ovdje još dva prekidača. Ne pitajte zašto su. Ne pitajte ništa. Tako. Ajde sada da, samo se mora oprati. Očajno izgleda ovako neopran. Kažem, evo, kad dođu one gume što ste vidjeli, vidite koliko će to da izbaci. Pa će ga sigurno baš dobro da ispadne. Tu su jedan i drugi, inače Boletova radionica, eno ga, moj brat tu veliko radi, ono da oprenesemo.
Što je kralju? Što je Ćoro, a? Ne vidiš prst pred okom. Ćora mi bez ruku, zakucu se vuku. Šta ima, brat moj? Mada malo ti zajebam. Kako si mi zgodan, bre, vidi ovo. Kako si mi dobro napravio ovo. A, brate? Za prvi put. Prvi put opravio se. Ljudi, ako vam treba ovako nešto profi, idi tabla debela sa oznakom. Vamo za Overboost isto. Ćemo da napravimo da baš bude ono seks kad dođu ljudi da vide. Evo, Ogi iz Overboosta kad budeš gledao, brate, ispoštovali smo te na maks, iđi ovo, a? Detailing centar kod Boleta, je ođe neki glavonja isto, vidi ovo. Isto neki glavonja ođe. Seks, brate, baš je. Pravi da sam obraditi ovo. Da. Moram im slikati da im pošaljemo. Ima sitnica nekih greškica, ali bi ga... Dobro, nije skoro ozgor, prvi put radiš, brate, i samo nam treba ovako vizualno iz daljine da izgleda dobro. Nije nam bitno tu, ne vidi se sad, ovdje dolje se vidi sitnice te, ali to se vidi kad se zoomira. Iz daljine ti ne vidiš ništa. Ovo, gledaj, ovdje sam vidio. Vidiš ovdje. To sam vidio ovdje, a to se iz daljine ne vidi. A kad kidaš loše, brate, loše ga kidaš. Neću, hvala. Kupi letvicu, ovo je ko jedan čovjek, još jedan. A jeli? Izvini, molim te, brate moj. Izvini, molim te. Poruku nisi, ja? Ne, šta sam pisao? Da kupim sok, jeli? Ja i gladan je... Znao sam se to napisao, nisam vidio majke. Pa možemo otići šest poslije ovoga, ali ja sam jeo doma. Pogledajte i šta čovjek ima, ova mašina ovdje vrijedi 600.000 eura! Tako bi neki ljudi to snimali. Najveća mašina, 600.000 miliona eura kupio. Oj, slomit ću se preko ovoga, ovo je klizao, brate. Evo i ovdje ima malo prostora tu. Ne znam zašto ovo služi, ali eto dobro. I kancelarija, ovdje se obrću milijarde i milioni. O, kralju, moram ti ovaj WC počastiti. Ovo vidi, televizor ima. Pa brate, ti milione ovdje obrćiš. Ovo će sebi tići. Ne ima. Šta je ovo? Šta je to, brate? Bole, guess my fart. Guess my fart. Da pogodiš moj prdež. Ova kutija košta 500. 500 eura, kralju. Okle. Kome si ukrao? Zašto je to? Šta ti interesuje? Evo. Kameni. A, da pipneš kao. Da. Kao da pipneš to prije što naručiš taj materijal. Ujebote. I koliko ih imaš? A to je samo ih 7, ja sam mislio ispod ima još. 7 imamo, ovo je 3, to dodat. Evo. Da. Materijal. Može to svaki dodat. A, to su sve folije? A, ja mislim ja materijal, to su sve folije koje su na osnovu, to ono što ti je pokazivao za staklo. Ujebote, koji seks. Znači ovo je u stvari folija? Folija sve. Da. Ali ti to nalijepiš kralju, izgleda kao da je pravo. Jebote, koja fora. Predobro. Bukvalno opremiš, stalno stavljaš te pločici, sve to ti kupiš ovu foliju i nalijepiš na zid. Izgleda kao pravo. Imaš ovi koliko ima... Kakav se... I on izgleda kao da je teško zalijepiti, zato što je tvrdo. I tako mi je pokazao, da še s tim ima za staklo, gdje? Da staklo staviš kao ogledalo. Za kuće, isto sa gesturno, viš ovo isto. Daj mi ogledalo, kraj, pušti me, vidim, imaš milion, nemoj da fleksaš ovdje. Da, fleksaš, šta se kurčiš, bre. Daj ovaj uzorak staklo, hoću to pogledati, to je najjača stvar, ako možeš pokazati nekome. Daj, gdje je staklo? Baš na onom jednome, evo ga. Evo ga, pogledaj. Nije ovo. Nije to? Ovo je drugo, ovo je za štamp. Evo ga. Eto ga. Znači, bukvalno pogledaj to. Dobro, to skineš preko, ma okej, nemoj sad jebat to. Čisto čoške, da pokažem. Pogledaj, ovo je folija, ljudi, koju vi stavite na zid i nije staklo, znači ono se savija, pogledaj. I samo staviš foliju na zid i ti nemaš iza toga neku debljunu, nešto, samo stoji. Ovo je folija na ovome, ovo je Forex, samo deblji od ovoga mogu. I zamisli staviš ako debelo drvo i onda staviš to. Kralju, seks izgleda. Ne praviš okvir, ne praviš išta, to ćeš mi staviti na zid u garažu. Eto, projekat. On mi ti to pokriti ili moram plaćam? Pokrićemo. A, važi, kuda skraljiš, završen snimanje, kralj moraš platiti. On mi ti sponzorista s tim? Eto, sponzoristat će me ljudi, običuje. Ajde, bela, puštim karbon, idem za šaposu, imam da streamujem za 2 sata, ajde bješ kralj. Idemo sad ovdje sa streamom.
nisu baš najbolje kutije, osim ove je baš dobra. Ove su manje više tu i tamo, zato što ovu nećemo ni koristiti, ova je totalno raspala. Zato što sam to koristio iz onih paketa sam dobio za igraonu, vidjeli ste prije. Ova se baš raspala, ovo nećemo, ćemo baciti smeće. Tako da i Bole napravi ovdje, vidite, gotovi, on sad pravi meni i njemu. Trgovački savez i za Overboost, baš lijepo izgledaju, tako da ja ću jednu, rekao sam, uzeti sebi, meni je napravio malo veće, uzeti sebi, ja sačuvam za garažu kao uspomenu. Sviđa mi se mnogo. Kako si pedantan, brate, joj, za sve se stvoren, brate. Oko auto, oko folija, šta te samo što slabo jebeš? Folija nije se još dobro. Tu ću ti pomoći, ti ja te naučim. Folija sam tek krenuo. Dobro, pa da li si ti folija, ovo drugo je bitnije. Samo foliju spominje, a ne spominje ovo drugo. Uglavnom, gotovo. Idemo sad opet GTR-a. I onda da pajkimo, stavimo ga u garažu i da pajkimo, jer se spremamo za car meet. Sutra Supra ide da se vozi, Supra, jedva čekam vlog Supra i felne za GTR-a. Ljudi, hvala Bogu da nema nikog na peroni, jer pakao koliko je auto prljav. Koliko je prljav, znači šok. Ali ovo izgleda brutalno kad legni felna, otvorit će ga pakao. Da sad je ružno i u ovom vlogu ću dobiti sigurno mnogo negativnih komentara na fitment i sve to. I ljudi vjerojatno neće čuti da sam 10 puta spomenuo da idu nove felne. Tako da sigurno bi neki komentar, brate, loš ti je fitment, ne leži. Ali baš će dobro da bude kad legnu ove felne. Ako me pratite na Instagram, vjerojatno ste već vidjeli koje felne dolaze, tako da ste upoznati sa situacijom. A sada, da mi to operemo. To sam ga samo ja malo prebrisu, da bi mogli da snimimo taj kraj kako valja. Nije dobio Bole tretman, to će da dobije sutra, prekosutra kad stavimo felne. Ovo sam ja na brzinu isprsko, dosta lijepo izgleda folija. Samo sam mijetio jednu malu zamjerku, sad ću vam pokažem što sam našao, ali su mi rekli iz kafera da će doći do ovoga, sad ću vam pokazati. Znači, rekli su mi bili da folija na ovim dijelovima nema završetak, tako da će doći do ovoga, ali da će riješiti, da će opet, kažemo, utisnuti. Lakše vidi da se nategla jako i onda zato ne može da priđe. Imamo taj isti slučaj ovdje, sad iz daljine te sitnice se ne primijete, ali zamolit ću ja njih da bace pogled da vide da li se može riješiti, a možda se stvarno i ne može riješiti zato što oni kažu nema završetka, da se to može ubaciti folija, nego tako stoji. Prebacim se na GoPro, zašto nemam baterije, tamo dolje nisam prebrisao, vidite, nisam detailer, ja to samo na brzini malo odradio, ali vjerujte mi kad dođu ove bijele felne koje sam pokazao na Instagramu, oklopit će se s ovim dijelom, tu bijelo, crveno sa crvenim, interijer crveni. Mislit ću još koje bi mogao detalje crvene uraditi, ali inače mnogo mi se dopada više ova boja nego bijela, pogotovo uživo, vidjet ćete sam suncu, sve ima male perlice koje ne znam koliko su dobro. Na kameri vide, na primjer na iPhoneu se bolje vide nego na GoPro. Idemo da vidimo ako se mali javi da mu dostavimo novac. Evo, obožavam da ga gledam. Evo ga Ćoro, brate, šta radi? Ej Ćora, dojite gosta Ćora, nemojte ga za Bole. Gdje si Ćoro? Zima Ćoro. Idem sad im da se ovaj mali javio, ako se javio da mu dodam 100 eura za lijep komentar. Imaš i ti što da kažeš za ovaj vlog? Umorni smo. Umorni, pa tek smo počeli ruže, tek je utorak. A srijeda, četvrtak, petak, sutra Supra, felne za GTR-a, gume, spustit GTR-a, oprat još 5 auta, sti lud. Kralj, on se umorio, pa tek smo počeli. Ne može bilo ko organizati dobar car meet. Znate, sami se cimamo. Ja se cimam i ovi iz Overboosta se cimaju i za sve ljude koji su... seljakšina jedna. Sve ljude koji se žale što se nismo odgovarali na vrijeme, čekali smo po 5 dana, nisam ja radi prijave Ogi, ali sam ga razumio, čekali smo po 5 dana da dobijemo sve prijave i onda odgovorimo svima sa da ili ne, jer javljali su ljudi koji bi poslali, ne znam, Passata i stiker naprijed i kaže evo ja. I mi kažemo, brate, pa naš ne uklapaš tu nabuđan auto, nije ti dovoljno nabuđan, ovo je car show. On kaže, a šta ću, brate, stavljati 100.000 eura u auto, mogu ga prodati za 5.000. Bez ljutnje, nikoga ne vrijeđam, niti se nikoga ljutim, nego se vi ljutite na nas, što imamo limitiran broj mjesta na skupu i ne možemo baš svako auto primiti, razumijete? Ako budemo sljedeći put radili veći skup, da imamo veći parking, više prostora, definitivno nećemo ni tražiti prijave, nego nek dođe svako ko će, pa čak i sa traktorom. Ovdje im mogli naći ovog malog, moram ga uloviti da mu dam 100 eura. Ne javlja se, bježi, kaže bježi od 100 eura, ugrišće će ga. Dobio sam momka na telefon, evo mala noćna vožnica, ovako da i da čujete. Sad imamo ovaj momak, da li je sišao, da snimimo sve transparentno,
Jer znate kako, ne zovu me Loba transparentni bez razloga. Mislim da je ono momak. Što dobro izgleda, brate. Evo sad i bolje izgleda po noći čak. Izgleda tako loše. Definitivno da sam provalio kameru i da sad sam sredio da mi više ne puca i ne nestaje tako brzo baterija. I također izabrali smo komentar iz prošlog videa. Stanoja 957 iz onog videa sa BMW-om, izabrali smo lijep komentar, njega ćemo isto nagraditi 100 eura. Stanoja 957, molim te odgovori, ja sam tebi odradio reply, ti meni odradi isto reply i samo napiši tvoj Instagram name. Znači, nemoj pisati instagram.com/pa onda, nego samo tvoj Instagram name, onaj username, i onda ću ja tebe da zapratim i ti pošaljem poruku i da se dogovorimo kako da ti dodam novac, ok? Hoću da nagrađujem od sad ljude koji ostaje pozitivu, koji su normalni, ono, da izbacimo hejtere, da se ne vide, da se ne čuju, da ne postoje, ne samo kod mene, nego da to počne i dosta drugih youtubera da radi, jer mi se sviđa Dragonova ideja. Inače, odmah, kad dobijem neku ideju, ne kažem da je moja, uvijek kažem od koga je ideja, Dragon je dao ovu ideju, nadam se da će još youtuber da uradi ovako nešto. Mnogo dobra ideja. Mislim da je došao, mislim da se on zajebo da je otišao skoro dolje na ulicu, da je mislio da je dolje to, a nije znao da je to ovdje gore. Evo, 50, još 50, brate, ništa, nema čemu, živio, sve najbolje. Eto, bačili smo nekome 50 eura, to jest vidite 100 eura nagradu za lijep komentar, za lijepo ponašanje.